Bose Santoso Jati Mebel nih gini lur. Melu geret-gereti kayu belum menowah toh Pak. Kerja demi masa depan Mas. Wih, digrujuk banyu kok. Keringet kok iku. Apa mati grujuk banyu ganti kira nyambut gawe. Oh, Pencitraan Mas. pencitraan. Nah, kayak master Gawe. graji nih kono ya, master Pak Gendu. Kirim nang